آن لائن تجدید تنخواہ کے لیے آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے تحت محنت کشوں کی کالونی میں جا کر ان کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ کل سندھ بھر میں بلدیاتی ادارے بند رہیں۔ اس سلسلے میں علی مردان شیخ صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری نے سکر کے مختلف ملازمین کی کالونیوں میں جا کر ان سے ملاقات کی، ان کو بتایا کہ آن لائن تجدید تنخواہ کتنی ضروری ہے اور ان کے کیا مفادات ہیں اور آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن ان کے جائز حقوق اور مراد کے لیے کس طرح جدوجہد کر رہی ہے۔ زندگی تکلیف نہیں دو این کوئی نسلہ بھی یاد کر دو جو ٹیگری میں تاجی پگار تھی ہوئی ملازم اور پینشن تھی ہوئی باقی آنے ایکلا مانو کمت ہی نہ چنے سہولت کیتری اتا پانے سو ماشا کندو موکے 51,000 روپے پگار ماشا کندو رب جی مہربانی ان مزدور کو کچھ ہو جو کو مانی بدی گھنٹا گھر تے وے تو آنو مائی نہ کسی پٹ مکے ملیو ریڈی ہلائے کو ٹکرے گی ہاں نہیں پائی نکس وہ مکے ملیو ریڈی ہلائے بڑے تو ریڈی دولائیں چیزیں نوکری مکے میں ملی ہاں ریڈی اساں کے ہانے 50,000 پگار تھیا ہاں تا تگاری والے مزدوروں کو پوچھو تو 50,000 کمائے دو مزدور اتحاد زندہ باد، مزدور اتحاد زندہ باد۔ ہمیشہ جیتی بھی قوم جیکو بھی ادارو بدھی کندو ہے ان کے پانجا جائز حق ملتا قوم بھی تاں پاڑے میں بدھی میں بیٹھا ہو تو پاڑے والو تاں ॿियो ना جائز न करो हिते पीरल मोचड़ा खाए ऐं तूं ख़ुशि थी वई त सुभाणे तूं खाईंदे मां मोचड़ा खावां पीरल ख़ुशि थिए त सुभाणे पीरल बि मोचड़ा खाईंदे टीटी सिस्टम इहो आहे तो तव्हां हुते बंदर में गॾु हुयो ॾुखे सुखे वक़्त में गॾिजी पवंदा वरी अलाह जी महिरबानी अथव तव्हां वरी हिन जाइ ते आया आहियो त गॾिजी वेठा आहियो हीउ नौजवान नसल आहियो असां सुभाणे रिटायर थींदा अहिड़ो को माण्हू पैदा कयो जेकी तव्हांजी महिनत करे तव्हांजे लाइ को आवाज़ उथारे हलियो अचे असां वटि असां उन्हनि खे चऊं था बाबा अचे को नौजवान छोकिरो अची महिनत करे पर करे बग़ैर लालच लालच वारो न हुजे ॻाल्हि सिधी आहे बग़ैर लालच जे तव्हांजो माण्हू अचे जेको तव्हां ॾियो नौजवान असां सां गॾिजी बीहे बग़ैर लालच जे पंहिंजे मुलाज़िम जी एप्लीकेशन न खणी अचे सुभाणे अची दरवाज़ो खड़काए एप्लीकेशन ॾे रा मां पीरल मां अदा मञा थो पीरल पंजाबी मुझे दरखास्त हो जाए उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारे पाकिस्तान में झाड़ू दे हम दें आपका गधा मरे भी वो उठाए कुत्ता मरे भी वो उठाए कचरा जिधर भी वो उठाए कुर्बानी में उजरी है वो उठाएं और कोरोना में कितनी बड़ी वबा थी हमारे मुलाजिमीन ने अपनी जान की हथेली लेके शहर की सफाई सुथराई की पूरे पाकिस्तान में साफ किया। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि मेहरबानी करके हमारी तनख्वाहें और पेंशन ऑनलाइन तेजी की जाए। ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये जो हमारे ऑफिसर शाही हैं हमारी दिहाड़ी काटते हैं हमारे वक्त पे तनख्वाह नहीं देते हैं इसलिए हमारे साथ बहुत नाइंसाफी है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से वज़ीर बलजात से चीफ सेक्रेटरी साहब से मुमताज़ अली शाह साहब से अर्ज करते हैं कि मेहरबानी करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं हम आपको इल्तिजा करते हैं तो हमारी तनख्वाह और पेंशन ऑनलाइन पेश भी की जाए और वक्त सर हमारी तनख्वाह दी जाए और बरात जो है जायज़ हमें दिए जाए। मेहरबानी मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन जिंदाबाद। मुलाजमीन ने भी उनको यकीन दहानी कराई कि कल काम बंद होगा। जी हाँ, सिंध में कल काम बंद होगा। अब देखते हैं कराची में भी मुख्तलिफ दीगर सियासी और दीगर यूनियन ने भी अल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन को हिमायत का यकीन दिलाया था। अब सिंध में अगर काम बंद होता है तो यकीनन ये मेहनत कशों की फतह होगी, इसलिए कि उनके जायज़ हुकूक और मराद के लिए ये टोकन एहतजाज है। ताहम अल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के तमाम ज़िम्मेदारान की यानी सिंध की सतह पर जो मौजूद ओहदेदारान हैं उनके अल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के चारों सूबों से राब्ते बढ़ चुके हैं ताकि दमादम मस्त कलंदर आगे तक जाए। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।